Tabuk Radio. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Radyo Natin! Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Radyo Natin! Naimbag nga aldaw marin kanya tayong amin gagayam kakabsat ken kakailyan kasamat kariti amin nga agdingdingeg kan agbubuya iti daytoy Tabuk City Public Information Office. Itatamanan nga Friday agsubsubli kami garod iti tangatang para daytoy magandang tanghali mayor program tayo. Daytoy nga ikot idadolwan iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero together with our Vice Mayor Attorney Rick Balod iti amin nga councilors ken department heads iti City Local Government Unit and of course our City Information Officer ni Ma'am Aurora Amilig. Da kami karon ti makadwayo siak ni Ian Jeffrey Adatu. Kitsak man Aisen Bukalen. Aisen or Sir Aisen, yes. Mayat ta itatangal daw kat adati pagtungtungan ta about daytoy Bible Month celebration. So dadagiti pastors nga makadwa tayo later on introduce tayo so da sir. Yes. And makadwa tayo lang iti technical department iti ni Engineer Kurt Salvita kaslamot ni Sir Redero Total dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office ken dagiti staff iti Radyo Natin FM. So, karagiti aming nga kakailyan tayo, i-share yo po na ito yung programa tayo, iti Tabuk City Public Information Office page. Tapno at ado pa iti makangag kan makabuya kasi it's a good thing na ada iti self-survey tayo and parang maganda na mayat nga makijoin dagiti kakailyan tayo tapno malawlawagan da no ada dagiti Bible verse later on nga ibaga dagiti guest tayo. Yes, and kasamang iyan, karagiti agbibuya iti live stream natin. Live po tayo dito sa FB page ng Tabuk City Public Information Office. Inyakot no, if they have questions, you just have to comment down niya. Dito ayan iti live stream po natin para ibasa po natin yung mga tanong nila. And may we also request dagiti kakailyan tayo nga hanpay nga nakasubscribe iti YouTube channel iti Tabuk City Public Information Office. Mabalin nyo apo nga sublian DJ YouTube tayo tapno mabuya you or if not you can share mat lang tapno ad-ado pa iti viewers tayo. And of course, you can also download DJ Zino application tayo tapno manggaganyo da kami anywhere, anytime mga kaibigan. Yes. So itatan, ti first nga bisita tayo Sir Aisen. Ayan, so ang first na guest po natin, ngayon so nakot Pastor ti Streams of Water Ministry,
Tibulanao Centro, Tabuk City, no other than Pastor Dante Ranjo. Naimbag nga aldaw, sir. Ay magmat sir, iti Aldoyo. Yes. And we also have another pastor, ni Pastor Leonardo Tayaban. Isu na nga ikat from Christ Assembly Church, Itibulu. And he is the Moral Recovery Program Coordinator iti syudad tayo dito Tabuk City. So naimbag nga daw niyo, sir, Pastor Leonardo Tayaban. Naimbagmet nga aldaw yu, sir. And kadagit amin nga dumdumngeg itatang aldaw alak deman dayto nga gundaway nga mangkablaaw kadagiti agdingdingeg dagiti kakadwak dita si Bakro Office ijay Values Formation Extension and kadagiti amin nga dumdumngeg itatang aldaw nimbag aldaw ti amin. Si Pastor Ranjo po, baka meron po kayong i-greet po. Kastamat kaabsat, kada kayo amin nga hagdingdingeg iti Tabuk City, ken probinsya nga Kalinga, ken kadagiti payda dumang agbuybuya iti entero nga lubong, ket kablawan da kayo tinaimbag nga aldawyo, amin iti daytoy nga aldaw. Siguro as we continue dito nga program tayo, may we ask dagitoy pastor nga aglit iti short prayer para Yes. kanya tayo amin special kadagiti listeners niya tapno kwa we will be enlightened kan iti prayer nga kat very powerful daytoy kanya tayo amin. So may we ask po. Okay, let's pray. Amami nga ada sa dilangit, madaydayaw tinagan mo. Agyaman kami apo itatangal daw. Iti gundaway nga inted mo iti tunggal may sa kada kami. Tapnon apo Dios iti saom ket adda kading maiparayag iti amin nga orepay kadagiti amin nga agdingdingeg iti dumanunan dayting broadcast ket dawaten mi apo nga bendisyonam daytoy nga aramid mi itatangal daw. Dagiti amin nga dumdumngeg ket sapay kadi bendisyonam met isuda ken orepay dagiti amin apo nga maaramid itatang aldaw ket saka kaditi makiadda ken mangtarabay iti tunggal maysa kada kami. Itultuloy mo met apo nga bendisyonan daytoy nga programa iti magandang tanghali Mayor ken orepay dagiti amin nga maipatayab tupay iti daytoy nga radio station iti syudad iti Tabuk. Apo si kangarod iti mapadayawan itatangal daw kaday iti kararagmi iti nagan ni Jesus nga po mi. Amen. Salamat pastor ditang prayer. And para kadagiti kakailian tayo yun aduti agbibuyan niya nga nakaantabay kanya tayo and of course iti YouTube channel tayo kasi i-check ko adalata. Kan kadagiti kakailian tayo baka no dati kayat yumat lang idamag or ipag-read ag-comment kayo lang iti Tabuk City Public Information Office tapno mabasa tayo. So naibaga earlier nga we are celebrating garo daytoy Bible Month celebration. Before nga proceed tayo kadagiti dadto mga questions nga prepare me, may we know siguro ikanda kami man iti basit nga details na daytoy why we are celebrating daytoy nga Bible Month kan inya ti date na ti panag-celebrate tayo. Well, iti celebration iti makunkunang Bible Month and at the same time Bible Week kuna tayo ket since nairugi da ito in 1987 during our former president I think Marcos Ramos. Ramos. Ket nagtultuloy deta aging gana kadagitoy nga aldaw agsipud ta nakita dano kas anot kinaimportansya na detoy then pagyamanan met maysa iti syudad iti Tabuk nga nang adaptar iti writing programa ket manipod kadagiti nagkaunang leaders tayo and even now our beloved Mayor Darwin C. Estranjero ket adda nga naipasit lata daytoy makunkunang Bible Week, Bible Celebration ijay programa iti magandang tanghali Mayor.
Ket iti nakaplano nga kunata yung nga kasla Bible culmination na dito ket into no January 27 nayon ijay kunata yung every month ijay Monday flag ceremony ito yun to. So ijay to nga maarami dito ket siguro dagiti akin batang to ijay wenno dagiti akin sponsor to ijay nga Monday ket isudan to iti mangyurnos iti rayto programa intun dumanon intun no January 27, sir. So, mayat daytay niya. Siguro, before nga mapantikin ni Sir Aisen, maybe ask, kasi oray no ko na tayo nga, we have different color version, iti Bible nga ikat. Madamag tayo man no, similar ba dito? Agpapada tayo ba? May I ask also no sino dagiti author iti Bible ken no mano dagiti nga authors kasi mayatmat lang nga i-clarify tayo kasi baka ada dagiti dat dumay ket kunadahan nga agpapada no maminsan gamin dagiti translate nga ikot no maminsan kas lagsasabali nga itinagan na. So DJ sir, no mano dagiti nga authors. At the authors iti Bible ket iti Bible ket na isurat nga iti 1,500 period years. Ket 40 different individuals contributed to the Bible. This include the prophets, kings, poets, fishermen, and tax collector. Some of the well-known authors include Moses, David, Solomon, Isaiah, Jeremiah, and Apostle Paul. Ngam dagiti da kakabsat nga author iti Bible kat inspired by God. Holy men of God and inspired by the power of the Holy Spirit. Iso nga ti apo mo't lang iti nangaramat iti tao nga nangisurat iti Bible ngam inspired by God. Babaen iti Holy Spirit na. Ngayon ko na pinisert tayo nga iti Bible na duma-duma nga translation iti Bible. Keta ti napintas gamin kakabsat mo na duma-duma nga translation ket adda nga dyan nalaka nga maawatan sir iti Bible. Adda mo dyan nakarigrigat nga awatan. Iso nga ti prepare ti da duma ket di kaslang nalaklaka basit nga awatan tapno nalaklaka nga maawatan sir. Ang kasla ti turong namot lang ita kasla pare-parehas mot lang iti kayat nang sawon ngam adalang dagiti na dumalang met nga medyo talaga nga taliwas ijay Bible. Kasi ibig sabihin no kasi nga taliwas na iba doon sa original. Kasi po ba pastor? Sa bali jaket nga sawon sir ijay sa bali. Sir Aisen? And kahit milang man pastor nga damagan mo't lang inya ti kinaimportansya na mo't lang inya iti reading the Bible personally po sa inyo and kaya kita agbibuya tapno malawlawagan na kita agbibuya mo't lang. Iti kinaimportansya ti agbasbasa iti Word of God. Ti Bible ket dakkel ti maitid na iti biag ti maysa nga tao. Ta kunana di Revelation 1:3 nga nagasat iti agbasa, agdengeg ken agtulnog iti sao ti Dios. Ket gamin no agbasbasa kat isaon ni Apo Dios. Kasla nga nakakonek ka kenkwana. Yes. Nakakonek ka jay ta data ket makisasaw ken ka ni Apo Dios babaen iti dita Bible. Keta kun may sapay ti kinimportant iti Bible ket no apay nga basbasaan tayo dumakkel kamat lang iti na espirituan nga biag mo ken adu ti aramiden na iti biag mo matransform ka ken pumintas iti ugali. Simpre nga ro di iwasamon iti kinadakes. Simpre mo mayat maten iti ugali ken talaga nga
biag iti sao ni Apo Diyos ket oray no dati rikrik na no saksakit kuna na pa ijay ket mabasam dagijay nangagagasan ni Apo Jesus ket baka ti pamatim ket kaya nakamot nga agasan ket ni Apo Diyos ket mabalin ta Hebreo 13 verse 8 han nga nagbalbaliw ni Apo Diyos ita idi ken ti agnanayon sir. Okay. And kanya mo lang sir nyo personally kat di ba as a human being we have yung mga physical health natin, physical aspect, the mental health, the mental aspect, and we should not forget yang that is spiritual aspect din natin. And it's one way no, and how are you going to further enhance siguro yung spirituality mo is to read the Bible. Tatanyay kat dati application sa phone, dati Yes. Bible. So accessible lan oray na awan DJ hard copy. They can read anytime, anywhere. Oray na awan dati cellphone tatnan eh. So madamag mi man no pabanak man dito mga damag ditoy no iti Bible nakakabil ba amin nga situation iti biag kasamat di past and the future siguro may I ask no inya ba ti nakakabil iti future tayo nga nakakabil iti Bible what will gonna happen next iti Bible ket kompleto dito nga libro from the beginning to the end iti dito nga lubong ket adda jay future ket isu di jay umay iti di kunada nga great tribulation period dito nga mang dusa ti di great tribulation period isu di jay dagiti saan nga namati ken Apo Dios ket ma-judge da ket dagiti met namati kini Apo Dios agsipud ta future dagiti pa umay na ket marapture met dagijay namati kini Apo Dios ket dagiti saan nga namati ket mabati da diti rabaw ti daga isu diya kunada nga 7 years great tribulation period nga ni Antikristo ti agari diti rabaw iti daga ket dagiti met namati ket narapture dan ket nga saon di rapture sinabat tayo ni Apo Jesus ijay langit ket pagkatapos iti 7 years great tribulation period ket ay manen nga second coming ket agyan tayo nga ijay 1,000 years tumanen nga biag sangaribo nga tawen awanton ti kinadakos ijay ni Apo tayong Jesucristo iti king una isanto ti presidente ijayen ket awanton ti kinadakos ken sakbay naman nandiyan ma-judge to umot dagiti unbeliever agungar da dagiti natay agungar da ket maukom da ket mapandan ijay hell ket datayo moten numalpas di 1,000 years mapantayon di kuna nga new heaven and new earth isu diayen di kuna nga biag ngagnanayon nga awanen ti ingana. Yes sir. Talagang nakasulat amin ijay niya in mayat nga pagadalan tayo dagiti nga banbanag kasi if we can reflect now they start now diba by reading the Bible by listening to the words of God and mayat mo't lang ay nga parang pastime mo numaminsan di Bible kasi actually adamat lang kanyak di babasit lang di text na numaminsan nga kat hako pa nga mabasa ngem no makita that's the time man nga i-open ko parang Yun mo yung pocket size oo. sinasabi. Although I have doon sa bahay hindi ko parang hindi nga palagi nga mayat mat lang nga ada talaga ta basbasa no ada ti problema kasi pero sometimes kasi siguro para sa iba han nga no basaan din niya or no inya kinaisi na dayta han nga sumagapsep nga dagos ni J words no maminsan so ano ba yung mga dapat gawin natin tapno may concentrate tayo nga agbasa ken maawatan tayo nga dagos Ako sir iti gamin dito Bible ket spiritual na Diyosan daytoy ket ti masapul mo't lang nga makaawat itoy ket masapul mo't nga na espirituan iti panpanunot iti tao
So first step nga ramidin ti may nga tao tap ni Jay kat di talaga nga maawatan na nga ako kat masapul pa nga adi kung kuna ta Bible nga John 3:3 you must be born again kanana Jay nga awatim ni Jesus Christ as Lord personal Savior mo tap ni Jay kat umaikin ka mo ti Holy Spirit katuno basaan to Jay Word of God ijay mo nga maawatan ti Word of God ta kuna na that yung Bible kat spiritually discerned ana ngano hano pa nga inyo for tibiyag mo kini Apo Jesus kaslangay nga narigat mo nga maawatan when so nga dihet nagdumaan na when ta wala siyak mo tidi kan kanayon nakmat nga mapapan nga talaga nga mga magagbasbasa iti Bible nga midi nakwakmat ni Jesus Christ kat nalakamot nga awaten gayam na danti Holy Spirit. Kada tayo. Yes, sir. Sa tulong talaga ng Holy Spirit. Holy Spirit. And you have to pray first mo lang, no? Seeking guidance nga while you're reading kat igagayda ka. No? Tama. And may napansin lang po kasi ako dun sa Bible kasi I think the first na makita mo dyan yung Book of Revelation, no? So tapos pinagsasaruno na DJ. Ganun po ba yung pagbasa din natin? We have to start with the chapter 1, then chapter 2, chapter 3, chapter 4. Ganun po ba yung parang flow ng dapat pagbasa po natin? Or dapat parang specific na parang ano ba yung mas ano maminsan gamin sir ngayon baka kwa di ba adat dito tapos the next mapantay man ito yung ako kasi di ba yes kasi lang you're skipping parang ganun. Ako sir it experience ko kas lang nga mauawatam ngay jay Bible no irogim jay first to Genesis Genesis pala yun makomam amin naging gana jay Revelation kasi lang mga pagdasig-dasig mo ni idi adati ari dito iti dito awamanon ti ari judge ti si maruno kasi nga agin nga nga api nga tarigito yung Israel tuno nagbasol da famine ti mangyari ti biyagda ngam nagtulnog dati sa ni Apo Dios blessing mo ti agbyagda so kasi iti course iti ko so nga kanyak nga kuwakat kasla nagpintas ngay nga ijay rugi ana katatak manen mamin agsubliak manen tatan nabasak manen agsubliak adaak manen Genesis 26 one chapter every day kasi lang matindi. And there are how many chapters in the Bible? Pakwis na Tagitag bibuya. Pwedeng mag-comment kayo dyan. Kasi dadi may sanga show nga they can memorize nga everything. Tapos ibagada lang jay verse kasi nga kat amudan di nga sentences so Correct. Dagito nga blessed nga talagang agpe-memorize. Mayat nga tuladan tayo matlang tano da maganda tayo amo tayo kuman kasi sabali latas sir jay memorize ijay reading no memorize mo manen ijay powerful manen ti biyag mo gamin kat na emula ijay puso mo ijay kasi laki ni Manny Pacquiao api nga nagalisto ti growth ni Manny Pacquiao gamin kat mentor dareta dati mang mentor kin ko ana pag memorize na iti Bible iso kas lang makita ni Manny tatakat medyo nakoti na spiritual mo kambiyan na makita tayo magpayman. Okay, so DJ ko na ibagagarot inya earlier about ito future tayo inya mati may baga iti Bible about ito prophecy related dita. So dito yung prophecy kakabsat kat iso dya prophecy ti kayat nga sawon ibagana DJ mapasamak nga saan tayo pa nga nakita. Kat iti may isang example na rita kat iti kasla iti Old Testament na prophecy nga ni Jesus kat mayanak mangisalakan mayanak iti virgin birth kat iso ti mangisalakan kada tayo. So di kat prophecy di jay. Kat natungpal. Kat ti may sapay kat iso deta second coming
Kat umay to, the first coming ni Jesus iso di panakayanak na, kat umay di ko na second coming, kahit nangasawan, kahit umay to manin deta nga panawon, iso nga prophecy deta, kat agsipod ta, prophecy, kat matungpal deta, kas pagarigan iti Jerusalem ba, iti Israel, ada di Bible nga kuna na nga, no makita yun to nga napalawlawanan iti kalaban iti nasyon nga Israel kuna ni Jesus Christ ditan nga asidigen ti panakaisalakan nyo, your salvation is drawn nigh. Ket no makita tayo tati nation nga Israel ket surrounded din iti kalaban nan ket ijahin kakabsat nga natungpal tatta wen ken ti prophecy pay ada di Ezekiel 38 and 39 nga ti sumaruno kakabsat nga kakonti Israel mangraot man ti Israel iso ti Gog and Magog so ti Russia na naman ta So, yung mga nangyayaring yun, di tatanga may experience dahil sa ibang bansa, nakasulat talaga dun sa Bible. When sir? Nakasurat. Although dun sa Bible, siguro dagay nagan hanlangay nga the same as di nagan tata. So, ada tinagan before the nga places. Tama po ba yung interpretation ko din? So, no kitan tayong ba't nagan na tata, so sa Bali. Pero same na yung nakasulat po doon sa Bible. Tama po ba ako? Kasla ko maiti Iran, Persia. Persia idi ancient time untatan Iran. Oo, nasa history books din yan. So talagang mangyari, and then what will happen next, talagang second coming ni Jesus. Tama po ba? Second coming, so mangyayari muna yung mga prophecy na yun. Tapos when mangyari, pwede gubat pa kita eh. So, COVID, may ask, COVID, inya ti kaslangan na i-relate iti Bible. Ada ba? Ada matlang iti Bible. Ngam daytoyen kaslang work daytoyen iti dagiti ako nga tattaon dagiti talaga kahit nga mang control iti lubong. Dagiti kung wala na nga nababaknangan nga kahit nga kontrolan iti lubong iso nga mabalin talatang kala testing lang tinamayan da COVID kat mabalin kayam. Pero may as di ba dati kaslangin nga ada ba ti certain years nga if daytoy nga banag mangyari tapos after 3 years or 5 years kasi ba iti nakakabil iti Bible or ti nakakabil lang nga kaslang nga situations lang pero awan ti year specific year na nga mangyari dagita. When sir correct. Awanti kaslangan na ibaga ng kwadjay. Kaslat ibagbaga na lang pagilasinan. Okay, di pagilasinan. Kat no makita yun to nga pagilasinan ko na daytan amo yun nga iso daytan iti time no season na. Sir Isen? Yes, kasamang Ian, before we move on to the dumapay nga questions tayo niya, i-acknowledge tayo lang dagiti nag-comment niya dito live stream po natin. Kuna ni Ma'am Ferdelina Jane Wicked, Happy Bible Month celebration. To God be all the highest glory, honor, and adoration. Kuna ni Sir Enpad Nagen, good morning to all. Sabi din ni Ma'am Jacqueline Libnao, watching here at Lubuagan. Ni Ma'am Tonetonia, Dagi J. Balud, ado ang muda about Bible. Actually, 10 comments yun eh. Sino pa? Yan, sige. Can we scroll up tap na mabasa po natin? Ayan. Yan si Ma'am Tonetonia. Good noon po kada kayo apo. God bless. Tapos Ma'am Ferdelina J. Lumiked, praise the Lord. Ma'am Josie Amiao Agalaw, good morning to you all there at the radio booth watching here at the admin office. Good morning din ma'am. Ma'am Vanji Iadan, Dagson of Bulanaw is presently watching your program. Thank you for watching, Ma'am Vanji. Tapos, sino pa?
Ayan, nabasa ko na din si Ma'am Ferdelina. Who else? Sino pa yung mga nag-comment? Ayan. So, dagijay comments na ninyo. Maraming salamat. Yes, maraming salamat po sa mga comments po ninyo. No, dadagay questions po ninyo. Comment kayo lang dito tap na ibasa tayo madamdama. So, currently, we have viewers niya. Naka-live stream po tayo ngayon. And share po. Tapno, Yes. mag-share tayo dagito yung words, inspiration. So, oras sa 12:30 in the afternoon. So, later on, adapay dagiti questions nga naka-prepare dito and we will ask kadagiti guest tayo. Itatanpay lang ngay kat break tayo lang and then ag-proceed tayo. Panagtutudo manen. Umadado ti lamok ken ngumatngatot kaso ti dengue dito syudad ti Tabuk. Iti dengue ket may saasakit nga aggapu iti kagat ti lamok nga addaan dengue virus. Dagiti simptomas ket maamuan iti uneg ti duwa aging ganat 7 nga aldaw kalpasan a makagat ti lamok. Dagiti simptomas ket kairamanan ti gurigor, panagsakit ti ulo, panakabannog, panagutot ti lasag ti likod ti mata, awan ganas amangan, diarrhea, skin rashes, narigat a panag-angas, panagdaringungo, ken panagdara ti gugot. Diklikan tayo ti dengue, i-practice ti 4S, search and destroy, dalusan dagiti mabalin a pagumbungan, ken pagitlugan ti lamok, secure self-protection, agusar ti mosquito repellent, ken moskitero no maturog, seek early consultation, mapan iti kaasitgan nga RHU no makarikna iti simptomas, can support spraying or fogging tapno maliklikan ti panag-adu ti dengue carrying mosquitoes. Daytoy apalagip ket manipud City Health Services Office ken City Public Information Office ti Tabuk. Agsubsubli tayo garot, iti tayo nga programa tayo magandang tanghali Mayor. It's 12:32 in the afternoon. Ayun, isingit ko lang nga basahin ako ni message ni Ma'am Jacqueline Libnaw. Dapat every Monday nga at the sharing dita mga sirs and madams. Actually, ti city government every flag raising ceremony as much as possible nga ikat regular nga dati food for thought. And sometimes or kaadwan dagiti papadi kasla kan kadagiti pastors kan dumapay so dati mangmangted iti sharing the food for thought. That's weekly. Regular yan. Irregular po. Oo. Every Monday, numapansin po ninyo, uray numapantayo makijoin dito flag ceremony iti city. Ngay kat adalatang adda po yung part kasi na food for thought yung ano natin wherein may mga mga majority mga pastors po ang nagsi-share ng mga food for thought po natin. And then ibagata ni Ma'am Au before da nga napanag-cover nga ikantayin to iti kastangi nga regular program dagiti pastors islet tapno regular ti programa tayo dito city government. Yes. Via Tabuk City Public Information Office page. So, ito'y man, mapanday man, iti dagito'y dadumapay nga damag, kadagiti kakailyan tayo gamin, siguro dagijay agsagsagaba or naka-experience iti different challenges in life. Inyo mo ti message tayo kanya dapat ti certain Bible verse tapno iti riknada kan iti faith na ngay kat talaga nga pumigsa kan magiging stronger, parang ganun po. Nagpindas kabsat di Jeremiah 33 verse 3 nga na-share ko lang idi Monday dito nga di ako na nga call unto me and I will answer you. So nanyaman di paspasamak iti biyag tayo. Anyaman dayta nga sitwasyon iti biyag, sakit, wano financial, wano kasla ko na nga mawanan kanti namnama iti biyag. Anak ka nga baybayan iti apo. No iti pusom nga talaga kayat mo nga biruken iso na, kayat mo nga awagan iso na, tulungan na ka iti dayta nga sitwasyon mo. Nahum 1:7 kuna na ti Dios ket napigsa nga kamang
iti tiyempo kadagiti trouble wenno problema iti biag. Iso nga ni Apo Diyos kakabsat ket kayat na ngay nga marikna tayo iti ayat na. Ti kurang tayo lang nakuha nga tattao anday nga umasidigkin kwa na iso nga kastimot no kwa iti mangyari iti biag tayo. Ngam no umawag tayo hana tayo nga paayen ni Apo Diyos. Tama. Met, did you share di Monday? Did you bagang, di ba nagkararag tayo ngayon parang sometimes God will answer no, God will answer yes, God will answer wait, no, dagay healing tayo. So, dati may sanga tumatak kanyak idi Monday during our food for thought. Minsan So, yung mga mga prayers natin. o yung mga prayers natin ngayon at some point we feel sometimes that when we pray sa iba kasi gusto nila Agad-agad parang automatic adama tigil doon matetest din yung patience mo nga you have to wait Yeah. there will come in God's perfect timing yung mga yan. Tama po. And you know what, personally din ako personally ako sabi ko talaga before kasi I work di Manila Idinya and talaga nga in Lualok nga i-guide ako nga if this is gonna be the right decision that I'm gonna take kasi I need to go back home dito sa probinsya natin I'm very thankful to God nga idi umaynak dito nga there were opportunities nga na-i-open dito until andito na ako sa City Hall. Ayan, so dati kasi I worked in Manila for 8 years then 2014 umay na kun dito Tabuk. Yan. So yun basta kadagiti mo't kakailyan inya no pag nagpre-pray tayo if we ask something from God ngayon at some point ngayon nga nasagot we just have to wait and agwakamat lang you always seek guidance from the Lord. So yung example ko ni Brother Jonas Dupo, siya yung isa sa mga friend ko and then mentor ko din. Parang for 13 times po yata na nag-IELTS, hindi siya pumasa. So, kayat na piman nga gabrod, parang IELTS, for how many times na hindi ka pumasa? Ganun. Pero siya, top 1 doon sa nursing class niya, doon sa school nila. So, top 1. But then, yung IELTS, hindi siya pumasa-pasay. So, nga niya makaapan, country nga kayat na. But then, sa balin sa inturong ni Apo Diyos kanya na. Ibang country. And then, basta to ti kayat ng mapanan ko matijibiyag na. Pero, hindi talaga na direct ni God pero ang nagkaroon siya ng redirection. So yung redirection niya is parang to mentor tapos maging author tapos to help other people. Yun na yung ginagawa niya ngayon. So sometimes may mga atatagi banag talaga nga nuhan tayong marikna nga na itadtata ada talaga iti panawon right time always kasi 'di ba share di last Monday nga ti konan ni Apo inya iti mayat nga papanap iso ti maited so han talaga nga maited dito rectam tambling ta dito. And sometimes in life yung path na gusto mong kumbaga di path nga kayat mo nga maalak at sometimes we are being redirected so kaslangay nga at some point mo lang you may be redirected pero kumbaga yun na din pala yung right placement mo doon sa the best pala na placement mo yun. So kadagiti kwa don't be disappointed, don't be sometimes you feel like you're losing hope but hindi mo pala nare-realize that you are being redirected to somewhere na dapat doon ka. Tama, kanya-kanya tayong experience, kanya-kanyang ma-share. So, yun, we need to understand dagitamat lang nga banbanag. Okay, sir, madamag taman inya mati ko inya mati may baga tayo, kadagiti kakailan tayo, especially dagiti ubing, dagiti kabataan nga agi-start da siguro ngagbasa iti Bible da tapno malawlawagan da kan
can you encourage mat lang dagitoy to no dagiti churches or any groups nga mapananda tapno maawis mo't dagitoy kakailan tayo? Napintas unay kaabsat iti nga programa ta dati mang palpalagip iso nga sa dinuman ti enyo kada kayo amin nga young people ket encourage me da kayo nga basa kayo kadagiti Bible tatan ket adda dagiti mapanon nga papastors iti values formation iti every school every barangay so makikita tayo dagiti nakaabsat iti program ken iti Facebook ket isu ti kapintasan nga aramiden ti maysa nga tao. Kuna nangarod iti Psalm 105 Psalm 119 verse 105 nga the word is the lamp to my feet. Kuna na so no kayat tayo iti mayat ti pagbanbanagan na ti biyag tayo ket masapol nga tatapay taw ubing kayo. No kanya karod ko 26 years old akidi kasla nga talaga nga agbasa akon ti Bible. Ngem nagadupay tinaaramid ko nga san nga makayayo ijay tawon iti 17 to 25. Iso nga nakadunga kinadakes ngem no kun nakarod tatanga no 62 ti tawon ko tatakot no makikita ti yang people ket permi nga tiragragsak ko nga adada jay church nga agserserbi ti Apo mararamat dati ministry ket iso nga encourage me da kayo nga young people iti dito probinsya ti Kalinga City of Tabuk wenno sa dinuman ti ayan tayo ta awalan ti makunayon tudtan nga handa kami nga hamimot nga ammo himimot ti eskwela nyo nagiwarwaras da iti Bible iso nga tatan iti time da tayo amin nga ipermite ba ti biag tayo kini Apo Dios no makita yo jay napasamak jay LA ket diye kakabsat ket God's warning di jay ket ti pangkitaan tayo jay nga uray dagiti nagpipintas nga mansyon naluglugan ket naawan ti uram agasam jay 5 days nga uram so nga kakasida piman ijay ket diay nagsao iti kasjay nga ni glacier agbabawi na ket so kuti kayat na word nga saon may kantayon DJ may kantayon kuma iti panagbasa tarigagay tayo nga agbasa kadagiti Bible tayo oray aramiden tayo met lang yay time nga kasla nawayak kayo diyan yung matang may bante trabaho kas kada pa nag-eskwela yo dita tapno jacket makatulong iti biag kayo kakansat. Iya lang, sir. Tama yan. Oo nga alam mo, yun yung napaka-controversial ngayon, no? Yung wildfire sa Los Angeles, California. And, nung kita ang magpaiso niya, kaslangay nga, kanya ka personally nga nagbuya ijay. Sabi ko, nagturod nga, alam, kanya ka, I don't know yung the way I interpret kasi nung napapanood ko parang mocking God yun yung ginawa no and considering ng audience mo pa doon it's yung mga big time na mga celebrities tapos yung it was even publicized worldwide yun it was a Golden Globe Awards no kat doon ko lang din na-realize pala na after yung event na yun, 5 days after, I guess, oo, kat doon na nga nagrugi yung uram nga dijay. And kinitak mo't lang no, to what extent yung uram kat parang yun sa mga napapanood ko, parang it's almost the size of Baguio. Yung ganun kalawak talaga. And totoo po yung sinabi niyo, sir, na pastor nga, it's a warning talaga din, no? Nga, don't ever mock God kasi talaga nga makuan tayo mo lang mapariknaan tayo kada giti aramid tayo. That's a lesson learned. Yes, it's a lesson learned. Ay, pero adati kaslang nga na ipabalita nga adati part nga hanya na puuran kabalay. Yes. Meron. Unti
ti makikita tayo mat dyan nagiyahan nga napuran ada lagi ti pay Bible nga apa nga napuran di baleda ket di Bible ket nakuan lang basit nga manmat nga naoram na so kahit na nga saon nga talaga ti saot dito yung Bible nga ti saon ni Apo Dios ket talaga nga very powerful data tamang balbaliw nga ro iti biag iti maysa nga tao ti nasyon ken ti ili no agtulnog ken ti maysa nga kaskas daw ijay dagiti talaga nga agtulnog ti saon ni Apo Dios isuda mo iti dagiti multulong kadagiti dagiti orphanage dagiti mapan agi share the word of God ket kunadan met nga napuran iti balayda iso nga pangkitaan tayo man iti protection ni Apo Dios kadagiti nga agbutengkin ko na so nga napindas ka sa tala iti tumulong kadagiti pagayatan iti Apo asla iti nga city ket naayat da kakabsat nga mangkukwa iti word of God iso iti food for thought kunada iso ket na naga makayayon unay kini Apo Dios deti kas lang ati welcome tayo jay iti ni Apo Dios ta welcome tayo dagiti sasaona ket no dayay blessing ti Apo ti umay. Ako din naniniwala po ako diyan. Pastor, na mention niyo earlier ti jay role dagiti values formation officers niya nga mapapan ka dagiti barangays. Iti case po ba ti city nga ket amin nga barangays ada iti values formation officers na ken inya ti usually nga aramiden dagitoy kadagiti communities ken dagiti schools mat lang. Well, when sir iti agdamatata ket adda dagitoy kunata yung every barangay ket adda iti maysang barangay values formation officer ijay iti sakbay nga inakman na binsa-binsahin daytoy nalipatak tatay pero uray no awan kami ditoy ni Sir Remsi Adong head me idaya si Bakro kahit kung uray na awan isuna kahit sapay masalaw nanto nga mabuya daytoy ket kahit kung kablaawan ni Sir Remsi Adong hello po sir sa balang nga bansa okay iso iti makunkuna nga kasla kung baga backbone met iti kunata yung daytoy ili tayo wenno daytoy syudad tayo daytoy kunata yung panaka iwaragawag daytoy sao iti Apo agsipud ta no kitain tayo ket iti agdama itatta adu dagiti programa manipud iti opisina iti si Bakrong ito'y City Hall ket ada daytoy food for thought every Monday nga kunatayo. Yes. So ken malaksid ijay iti opisina iti si Bakro ket adda ngay DJ kunatayo nga extension office ijay diti City Hall nga iti purpose na dijay para kadagiti kunatayo nga kasupulan iti counseling dijay na-mention tatay dijay kunatayo nga kadagay maawanan iti namnama ket kayat da iti agpa-advise. So kung natin nga ron nga the word of God is very powerful ket no umaydan to iti office ket isulang iti mabalin met nga usarin mi nga mangted iti advice kadakwada manipud iti word of God iti opisina iti Sibakro Extension. Malaksid iti nga banag adati programa tayo iti BGMP ang papapanan met lang dagitoy kunata yung values formation officers iti City Hall tayo and adamat ijay kunata yung bahay pag-asa ijay pakaipanan dagiti minor di edad nga nagkamali ket ijay damat nga mabagbagaan ket malaksid ijay nga banag kadagiti barbarangay tayo kadagiti kunata yung dagiti birib families dagiti natayan ada iti vigil nga tadayti kami na
values formation tayo ket nabingay iti ta 46 da amin daytoy nabingay iti 5 nga cluster daytoy so nga dagiti just like ditoy dagupan nga pitudan sa ditoy from San Juan to Balong ket adda iti no adda ti vigil adda dagitoy nga mapan na mang vigil mangliwliwa kadagiti masiknan and malaksid ije nga banag dagiti nga talagang barangay values formation officer tayo hanlang ije barangay ure pa dagiti schools nga papapanan tayo ta day tagarod ti trabaho tayo as tagamin iti ramot na dito kadi kuna tayo nga moral recovery program nga nairugi idiya ni Apo Ramos ket may sagamin nga talaga nga mamati tayo nga daytoy sao iti Apo ket mangbalbaliw ta kunana ijay Luke chapter 15 verse 10 nga kunana ijay nga no adda iti maysa nga tao nga agbalbaliw oray pay dagiti angheles sa dilangit ket agragsakda kunana ditoy iso nga agpaysupiman daytoy ta iti panaglaslasat tayo ngay iti kuna tayo nga panangi-share iti word of God ket adda dagiti kuna tayo nga tao nga talaga nga awan namnaman na iti biag ngem idi na i-share iti word of God ket idya tayo met nga nakita iti panakabalbaliw iti biagda. So nga gusto dito kuna natin nga no ma-share ti sao iti Apo ket adda iti may ore lang may nga tao nga agbabawi. Ket kuna natoy nga ore pa dagiti angheles iti langit ket agragsakda. Ken ore mo ti community ket talaga ang agragsakda mo ta kuna tayo nga siyempre agyaman data nagbalbaliw ti may nga kuna tayo nga gulo iti may nga komunidad. Sa kulungan marami trabaho dagiti nga barangay officers ay values formation officer tayo sir. At least ngayon makita tayo mo ti presence da kada schools di ba no maminsan nga cover tayo dagitang values formation officers. And mayat di dyan ay bagagarod ni Pastor mayat ngayon nga dati agpadpadanon mot lang iji kulungan pi man di na-mention earlier no maminsan adang dagiti main influensyahan nga balod tapos nagdamag tayo din no dagitoy verses no more than to sila din yung nag-inform when no agpadpadanon iti sa OT Apo kadagiti kakailyan damat lang and it's a good nga ada iti data nga sharing sometimes nga ket nangaakit din ng ibang tao di ba. Ayun kariti viewers, we have many comments. When Apo masapol nga san orayan han tayo mapaay ta i-prepare ni Apo ti para kada tayo ited na dakkel nga blessing kada tayo iso nga han tayo nga maupay basta agtiwala tayo kan ni Lord kada na ijay. Any Christine Dupli kariti amin nga listeners in ko na mo ito in highlight na. And then the Epad Nagwen Wensis Jacqueline ko na ijay kasi di may sa comment nga ikat inansera na agpaysuti ko nam nga dapat ada weekly Bible sharing i-priority da kumaparati ang people tapno ado iti maamuanda nga sa OT Apo. Now the in connection DJ insert na i-comment niya ni Ma'am Nagwen. Do we conduct Bible study kadagiti babarangays po natin and how often do we conduct Bible study po? Masapol kami nga no adda dagiti ag-request karkaro tatata awan pa lang ti kunate nga pundo no dagiti ag-request nga barangays when iti community groups or anyaman pay ket kaya dalaki di nga i-handle di kuna tayo nga mausar then addressan mi dagiti tadaman dagiti nag-request nga suda pimanti ko sang loob nga naghanda iti napantay mo right. Pag sa Bible study po how long will it take for us to
to conduct yung Bible study po? No Bible study, no individual or house to house. Ikabil mi ije nga kasla visitation. Visitation. Pero ti arabiden mi no agbisita kami, siyempre halay nga di agbisita, mapan ka ije nga masapul nga dalat tamot ati ko hanga maiwasan nga dalat ta iti mabalin nga itoken mo or mabalin nga ko. So, dagi iti arabiden tayo. Hopefully, Pastor, no, kasi nung kit-kitaon tayo, I mean, we have, I think, majority na yata ng mga barangays natin, may mga barangay gymnasium, no? So, pwedeng siguro, shout out kay iba barangays, if we could come up with yung ganitong gathering, no? Kasi mayat mo't lang dati guidance mo't lang ti pastors when it comes to Bible study kasi syempre kayo po kumbaga kayo yung very articulate no when it comes to dagiti kwanti Bible ket dagiti itong mga kabataan natin kun dagiti adults kay ket makuha tayo ngay maawis tayo no amuda no muda nga dati schedule tumutlang nga mai-kabila ti Bible study kat baka pwede ring gawin po natin yan kaya iba barangay niya. So it's a fan request pala po yun, Pastor, no? Pwede. Yes. So parang i-shout out din natin, no, ng mga babarangay nga ag-request tayo lahat dito si Bakro for a Bible study. You know, it's very important din, you know, kasi kanyak mo't lang inya at my age and with the status that I'm in, parang I'm longing also mutlang mayat mutlang dati Bible study tapno kahit paano if there are like part ng mga verses na parang it's quite ano na nga clear kanya, pwedeng itanong ano po yung meaning niyan tapno kaslangay nga yung interpretation din okay tapno maliwanagan ka din, no? Mas lalo pa yung mga kabataan tatapay lang yung at my age kat medyo kailangan ko pa ng somebody has to explain, no, how much more sa mga kadagiti kabataan. So maganda rin po na magkaroon tayo ng Bible study, no. And as we mentioned po kanina, we will come up with siguro yung kung paano natin yung process natin dito sa slot na radio ng radio program po natin na pwedeng i-incorporate po natin, no, ang siguro values formation or moral recovery program na yung mga modules po under the MRP kat pwede nating ilagay po dito sa radio barbaruntong slot ito radio program natin. Ayan, hello po kay Pastor Brian Bangala. Siya yung nag-ano sa akin noon, nagtuturo ng mga Bible verses. Yan, Dita Baguio. And of course, ni Madi Mili, can you say happy birthday to my friend Ben? Kung na dito. One of our listeners, iti dating a programa tayo. Ganda kiti, ayun, dadanakot lang yung Baguio, dadagit pastors nga, share iti Bible verse. Sometimes kasi no kanya kami adangay dagay jay mapmapan nga iti balbalay even ito'y tabuk. So minsan ini-entertain ko sila to listen mat lang. And ang gaganda ng mga sinishare nila about Word of God. And then siguro matanong ko lang kasi yung sa atin po ba paano natin ma-ensure na kasi minsan adangay dagay jay mapan nga different religion. So sila po ba have the same interpretation dun sa Bible and then minsan may mga conflict po ba sila sa kanilang mga statements or sinasabi? So when ada sir agsipod ta the conflict mo't lang. Gaming kata no kada tayo mamati tayo ko na nga Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yes. Tatamat adati umaymet nga may salang. Wala na what day. Ni Father lang wala na what. Tadadaman ti umay nga ni Jesus Christ lang. Wala na what day. Ket adamat ti umay nga upat met adati Dios ina. Ngam kuno niya po Jesus nga adu dagiti false prophet katitso nga ti napintas
katisa di jay kitaan tayo ng umuno na jay sursuro sino ba ti patsin na di jay no God the Father, God the Son, God the Holy Spirit di sumatikon ko na iti Bible mabalin eta nga madamot lang ti mamati nga Trinitarian mutlang gamin nga handamot nga ibiyag di jay Word of God so kasla ko nga yamawin natin jay so nga isang ti bottom line na jay nga makita mi jay tao nga talaga ket agtulnog jay sa uti apo nga talaga jay sa uti apo kun makita mi iti biag when tapno jay ket faith without action is dead kun ano ti jay so kasla jay ti pangita amon ano ko ta adom ti amok man ti apo Diyos kung kuna damit sabi nga kasta nga ti aramid mo kuna mo ti chewa na so nga imbis nga mamati da kung kuna na lang dito kung kuna naman si tao although ayaw ko nang makipag-debate kapag ganyan yung usapan ang hirap din it's a hot topic to be debating no the quanti religious denominations natin but I think in conclusion niya the way I perceive it parang it's not the religion that saves you, it's your faith. Tama. No? Parang yun yun sa akin. Oo. Kasi minsan talaga din no, may mga di talagang siguro I don't know parang hindi pagkakaintindihan din ng different denominations. Winsan ako ti kunat ida dumada kami ti may salakan kunat naman. Yes. Ngam kunat ti Bible naglawagan mo iti mamati kini Apo Jesus. May salakan kin may kantibiyag nagnanayon kunano ti isang awo mo ti kunan nga nagan iti Bible nagan ti simbaan iti okay siguro dapat lang minsan may mga religious groups na nagbibigay ng Bible so in siguro dagiti kakailian tayo if adati maited alam nyo lata niya and then di dadumano siya pat lang gumata ng ti sarili which is the gabi niya version ni Giant kakaiba yung mga versions po nila so they have hindi na pa nakarutimay sa nga bookstore magkakaiba pala ang daming version ang daming no kaano da nga na print agsasabalimot lang pero sa inyo po ano yung parang dapat i-suggested suggested na version nga di parang nagsimple. Oo. Nagsimple yung ano nila, dagiti panagkapka, yung mga content dun sa Bible. J. Quasar NLT. NLT. Ano pala yun? Living Translation. New Living Translation ba yun? New Living Translation. Na nalaklak nga awatin para tatang tiyempo. Ison sa United idi kanyak. Tapos may sa already amplified. Amplified. So dagita iti mabalin nga kwa tapno maawatan nga dagos. NIV mayat mat di jay ngam adu dagiti kuana di jay. Kung kasla nalaklaka pa nga awaten gabing gamno jay King James thou shall not kill kung na jay no King James yun narigaten dagiyay I want ada King James ko mati when na encounter ko din yung King James version Gay old nga terms so ni Ma'am Tonet Catholic nak ngem ag-entertain naklatan no adda masabat ko dito yung agkasaba ta mamatiyak nga ni Apo Diyos ket may maysa yung hanak pulos agbaliw ti religion naplika anak nga RC amen ayan kahit anong religion naman tayo diba kung isa yung pinapaniwalaan kanya-kanya okay oras in 1:04 in the afternoon before nga po makadatay pansamantala at dapat nagigi message nga kahit yung ipadanon update or any announcement po mga pastor po i-close tayo yung tumat lang babanti prayer. When sakbay nga intayo ag-close ket maipa-remind ko nga into noon na January 27 Monday di jay ket isu iti panaka celebrar iti kuna tayong Bible Week, Bible Month during our city flag ceremony tayon ton. Ket kadagiti barangay Balus Formation Officers i-prepare you di jay kantayo no mabalin
nga maiyan nugot dito Bible months tayo when iti sao iti Apo. And thank you kadagiti kadwa nga mangisagana to iti daytoy adda iti Bangir iti SP. And thank you Ma'am Karen iti panang special mention kani Ma'am Karen nga so iti kadwa tayo nga nang prepare iti daytoy para intuno 27 na Monday flag ceremony tayon ton. Ket alike daytoy nga gundaway nga pasalamat kani Pastor Dante Ranho manipud iti Stream of Waters Ministry ta pinatgan nati kidaw itatangal daw nga makikadwa iti daytoy nga programa. Adda pa gayam ti announcement kadagiti amin nga papastor iti Kalinga. Adda nga iti awis ni Pastora Ami Mayam tunno Domingo. Ta adda kano ti umay nga dakkel nga ministry ti medical and dental. Ket ije tunno Sunday January 19 1:30 PM. Ket mapantayo jay tapno jay ket pagsasaritaan no kasano ti kasta tayo dito nga blessing iti probinsya tayo nga Kalinga ken Tabuk City. So kuna naman jay nga pastors iti Kalinga ken makita yung matlangan iti group chat iti Mark iti kabsat. Thank you very much. Okay. So i-close tayo Closing prayer. Baba niti prayer. Manakabalin unay nga Dios mi nga nalangita nagyaman kami ti daytoy nga kanito apo iti panaga-share mi apo ti sasaom ket Lord i-bless mo kadi apo dagiti nga sasaom Lord God kadagiti nagdengeg ket apo agrema ka kadi kadakwada especially this time Father Lord God nga kahit mo nga isalakan dagiti amin nga tattao apo ket ije kadi dagiti amin nga nagdengeg ket dawaten mi ti panang bless mo panag-work mo apo iti biagda ken aramaten pay nga nananay o apo isuda iti biagda ti panagserbida ken ka ket oray mo to apo iti daytoy nga program agyaman kami apo iti daytoy nga program apo Dios ta raramatem apo nga maidanon kadagiti tattao dagiti nga sasao mo apo so nga patpatuloy mo nga i-bless iti dagiti nga leaders mi iti daytoy nga Tabuk City Lord God tapno ijay ket manayon ko madaytoy pagayatanda takonam apo ti saom righteousness exalt nation iso kadi apo ti agwork iti daytoy nga Tabuk City so nga i-bless mo apo dagiti amin nga empleyado iti daytoy nga Tabuk City apo daytoy nga City Hall tapno apo manaynayon daytoy nga programa ti Sibakro apo so nga agyaman kami oray pay kadagitoy da apo nga daytoy nga booth o Lord kararagbi mat apo ti wisdom knowledge and understanding apo nga i-bless mo pay apo isuda this we ask all in Jesus name. Amen and amen. Amen. Ayun. So, thank you, Pastor. Ditong prayer. Thank you karagiti duwa nga pastor tayo ni Pastor Dante Ranho kasamat ni Pastor Leonardo Tayaban. Iti panag-apan nyo dito to share dagitang message, dagitang knowledge kanya tayong amin kasamat karagiti amin nga kakailian tayo. So, before tayo garang ayan, malapit na yung oras natin, no? 109, nag-extend tayo ng konti. I-greet ko lang garo ni Mother ko Gloria dato, kastamat iti Gamongan family, iti Magadang family, ang Mugawen family, kan Adato family, and of course, iti Lunang family, kan iti Awingan family, Tinambukayan, Tabuk City. And i-greet ko mat lang ni Engineer Patawtaw, iti DPWH, kastamat ni Caleb nga dato, and of course, ni Wilbur Itay dito kay studio with Suset Dr. Lero kasamad ni Engineer Lionel Buslig kan dagiti amin nga batch ko kasi they're listening and bagbaga garod nga agpapa-great da. So maraming salamat iti panagtingag yo. Sir Isen? I would like to greet Bukalan family as a whole and kay good luck kay Miss Tabuk na representative natin si Ezra Lagasi nga mang representative Miss Tabuk para di Miss Kalinga screening nila ngayon so
15 ang good luck po makukuha sa sa iyo. kanila. Yes, 15 ang makukuha sa kanila ngayon. So yan, once again, maraming salamat kariti amin nga nagbuya, kasamat nga nagdingag iti tangatang iti dito nga programa tayo. Magandang tanghali, Mayor. Induluan garot iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero. Dito nga programa together with our Vice Mayor Attorney Dick Palo, dagiti amin nga councilors, gan our department heads, kasamat iti City Information Officer tayo ni Ma'am Aurora Amiligda. Kami garot ni nakadwayo Ian Jeffrey Adatu. Aisen Bukalen. E nakadwa tayo iti Technical Department ni Engineer Kurt Salvita, kasamat ni Sir Reddy Retotal, dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office, kan dagiti staff iti Radyo Natin FM. Maraming salamat and abangan nyo po ulit na kami next week iti same nga oras, kan same nga aldaw, every Friday mga kaibigan. Once again, imbag nga aldaw, kan hope nga nasalun at kan naragsak tayo tata nga aldaw. Maraming salamat. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Radyo